Sakrantikon spoken tutorial na jaksua da alawancung bisarangni be jrimaniko aro changroaniko toani bidungos kira anggen. Ias cute na niwancung, solter scale chimaikai bisani be jrimaniko tonananga. Aro digital scale ni gaman yanggen, bisani changroaniko toani bidungo bancung scale angjolgen. Bisani sahagrian singe datruaniko mashina gata anthropometriko jakkalrongang. Anthropometric ko changroani be jrimaniko kangkare jakpong dakkaparangko toaniko ba manchapa. Solter scale chi be jrimaniko toaniko anchung mashir angna. Solter scale ara spring dengde gapa toani scale wa. Ian kg kolgriponga ona tona gata mana. Be jrimaniko tona gata na weighing pans pa baltin ko nanggen. Ias cute na niwancung weighing pans ko jakkalgen. Bisani be jrimaniko tonas kang pans ko scale tikchingbo. Scale ko 0 ona donakbo. Uni jamano scale uniko pans ko ragalbo. Bisani bararang ko oppo. Bisa ko bara cholaganata gri be jrimaniko toanio tuenio nambata. Dao pants ni jachok ketanak ni jakrangko skatbo. Bisa ni jaarangko kasne remen ba bisa ko panso donakbo. Bisa neknekani gri dengde na matna geta pants ko skelo tikatbo. Bisa ko mameng ko barem dapat na nangjang. Skill ko ba bisa ko remdap na be. Pointer nakni nakaoong na geta skill ni makango donchingbo. Bisa saksaka ode unitomdom medongani ko sinchingbo. Ongja ode be jrimaniko tomot dengan needle alenggen. Bisa tomtom jokon skill o be jrimaniko nibo. Sipang mat kepara chasa gram sona mesokaniko nibo. Gual jana geta be jrimaniko mesokaniko joljolan sirke rakibo. Tik tak onggepa drum gepa chisalanti skill ko nirungna nanga. Changroani be jrimaniko tueninas kang skill ko 0 ona donna gualrungna be. Digital scale chi bisani be jrimaniko toaniko anchung dao skill angna. Tray ko rungtalakpo. Weighing scale ko talkap kapa aro mangra kapa biapo je kai table takarango donbo. Power plug ko tikpo. Battery chichalai kapa scale o de battery rang ko tikpo. Machine ko on kabo. Digital display o matam number rang ko mesoken. Digital display ko antangan wetlen ba 0 o donatpo. Matam weighing scale rang automatic 0 display dongaya. Rungtal gapa aro ran gapa towel pa lekha ko trio donbo. Ian bisani be any temperature tang onani ko champingen. Ian may ba sabisi ba pari batani ko champingen. Bisani bara chola ko oppo. Bisa ko towel lo trini jachi o donatpo. Digital display o mesokaniko na menibo. Aro uko se rakibo. Jakkalani jamano machine ko bon kai donbo. Sakanti bisa nan changan dengtang rongtal gapa aro ran gapa tawal ko jakkalna gwal na be. Tik tak ong gapa drum gapa chi weighing scale ne tik ong jrimaniko mesokaniko anti prakon ni jrungbo. Weighing tray ko jakchi skjet na be. Ian weighing machine ko nosto atgen. Family digital scale chi mai kai be jrimaniko tona nanga chum uguan chung dao scale ang skagen. Digital ba electric scale rangara tarake tik tak ong toaniko mesoka. Bisarang ni be jrimaniko tona family digital scale rang ko rokom gni dakke jakkalna matna.
chadengna man-gipa bisarangko scale chadengate be-enjrianiko tona matna. Metam bisarangko dalgiman mandeni jako reme tona gita matna. Iako double weighing enni agana. Bisani be-enjrianiko tona gita scale ko rakgipa aro dalgapgipa biapo donbo. Bisa ko o tugenchim ongote bol plang ko ba bol dokta ko jakkalna man-gen. Bisa ni makgipa ba simsak ni rokgipa na dakani kaani bewal ko agan talate onbo. Man-gen chim ongode bisa ni bara chola ko okbo. Scale ko on kabo. Bisa ko scale chadeng china agan bo. Bisa chadeng na manja ode makgipa ba dakchakgippa ko scale chadeng china agan skabo. Dalgiman mandeni be-enjriani nakatani jakman reset button ko sktepo. Dalgiman mandena bisa ko onas kang 0 ongkat chingna nanggen. Ia nongkat kepapa mesok kepada uan bisani be-enjriani onggen. Gual jana geta be-enjriani ko jol-jolan siye rakhibo. Scale ko smsake jakkalbo. Scale ko chijim aoni ba agre duga aoni chaltange smsake rakhibo. Bisani roani ba aoni skoona chuaniko toaniko anchim daos ki rangskana. Roaniko de sochet sni centimeter na batte khandikgipa ba bilsigni ni kamao onggipa bisarangna jakkala. aoni skoona chuaniko de sochet sni centimeter onggipa ba una batte changro batgipa ba bilsigni na batgipa bisarangna jakkala. Changroaniko tona gita de na height board ko nanggen. Ia ko tona gita sakani mandirang ko nanggen. Tumut tengo na simsak ni rokgipani dakchakgipani nanggen. Naa bisani muja aro juta ko okna nanggen. Bisani skorango pendapgipa ko ba okbo. Changroaniko toani height board ko o ba nokrao dalgape donbo. Bisa ko board tu tuatbo. Bisani sko board ni bonchot gipao nangdekna nanggen. Bisani japara lengat na man-gipa foot piece chipak ongna nanggen. Mande saksa de fixed board ni jungle chipak jasku depane shonge asongna nanggen. Ua antang ni jakrangko bisani nachilrango donna nanggen. Ua bisani sko ko kasne ripme dongna nanggen. Ia dongani bewalo bisara kosak chipak shonge ni dona nanggen. Bisani sko fixed board do nangdekna nanggen. Sakkepen mande da awantang ko onga bewalo dongatna nanggen. Ua jasku depane foot piece sambao asongna nanggen. Ua bisani jaarangko shongatna nanggen. Jaksam sachi ua bisani jaskurangko kasni ripme dongna nanggen. Samgepen jakchi ua foot piece ko jetatna nanggen. Bisani japao na nangdekjas kal ua ugo jetatna nanggen. Ua foot piece ko gechengatna nangja. Height board do bisa dalgape jugetele dongna nanggen. Foot piece ko ripmenggipa mandera bisani changroaniko nilekna nanggen. Bisani changroaniko tueni metengo uni mukronrang measuring tape ni kosako ongna nanggen. Changroaniko sa mangona kengken tiktak onge tona gita matna. Changroaniko tui man-giman ko ua jol-jolan sirge rakina nanga. Bisani aoni skoona changroaniko toaniko anjang daos kirangskana. Aoni skoona chuaniko tona gita height board ko shonge donbo. Fixed board ni bonchot gipa bak o ongna nanggen. Jitna man-gipa headpiece sara kosako ongna nanggen. Board ni jungle ko dalgap gipa pakmao donbo.
Bisa ni ganggapa jutarangko okbo. Bisa ko fix board ni jachio chading china aganbo. Bisa ni parangara height board to senjata genang okna nanggen. Bisa ni skurang strong dongna geta nanggen. Bisa ni pakre rang arus ko board to nang chape dongna nanggen. Bisa ni rang uni samtang tango dongna nanggen. Bisa tong strong nina nanga. Skanggapa mande board ni sambaba rekamo skutepane asongna nanggen. Uni sini jakara bisa ni skurango okna nanggen. Ua bisa ni skurangko apsano strong rakie donna nanggen. Uni jakrani jakara bisa ni ani kamagpa bakni mukango okna nanggen. Geni gepa mandera skutepane board ni mukango asongna nanggen. Bisa ni sko o nang dekujana kengkeng ua headpiece ko jetatna nanggen. Jak samsa chi headpiece ko ua strong reme dongna nanggen. Sanggepan jakchi ua bisa ni kudepe ko reme dongna nanggen. Tao ua bisa ni aoni skoona chuani badita wa ukonina nanggen. Ia koni meteng uni mekron rang strong measuring tape ni tong okna nanggen.